Okay, hai semua. So, untuk video kali ini kita akan tengok chapter 1 elektrostatik bagi SP025. Okay, so untuk chapter 1 ini dia akan keluar 15% daripada bilangan soalan UPS 1 dan untuk PSPM 2 13% daripada bilangan soalan dalam PSPM 2. Okay, so untuk elektrostatik force ataupun Coulomb's law bagi subtopik 1.1 awak dah cover dalam lecture apa itu Coulomb's law, dan kita tahu dalam chapter ni kita akan lihat lebih mendalam tentang charge. Dan kita tahu ada dua jenis charge, which is positive charge and negative charge. Okay, so apa berlaku kalau dua charge yang berbeza sign, satu positif satu negatif, mereka akan attracted. Kan kita dah belajar dalam lecture. Kalau ada same charge kita letak, dia akan repel. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang masih tak faham beberapa term in English, so ada bahagian vocabulary section dalam nota. Ni saya ada tuliskan beberapa lah. Attractive force adalah daya tarikan, repulsive force ataupun daya tolakan lah. So boleh baca dekat situ bahagian vocabulary. Okey, untuk dua charge ni dalam kelas tutorial hari ini kita akan belajar macam mana nak gunakan rumus untuk electrostatic force. Okey, force di antara dua charge ni lah. Kalau kita tengok yang ini attracted ni, so di mana force tu kita label di sini. Ni force attraction force, here is repulsive force. Okay, so how to label the forces kita akan belajar dalam tutorial inilah. Okay, so kita recap balik apa itu Coulomb's law. Okay, basically Coulomb ini adalah unit bagi charge. Okay, Q ni lah, charge Q ni unit dia adalah Coulomb. Okay, kita tahu simbol for charge adalah Q. Coulomb, simbol untuk Coulomb adalah C lah. Okay, so 1 Coulomb is defined as the total charge transferred by a current of 1 ampere in 1 second. Okay, so basically charge ni adalah made up of elementary charge lain lah, which is electron. Okay, untuk negatif, proton untuk positif. So kalau kita tengok Q, charge ni, dalam satu charge ni kita boleh cari bilangan elementary charge dalam satu charge yang kita kata. Contoh dalam 6 microcoulomb. Contoh dalam 6 microcoulomb ni kita boleh cari berapa banyak elementary charge yang dia ada lah. So here adalah number of elementary charge. Boleh jadi proton ataupun elektron lah. Yang made up of negative charge adalah elektron. Okay, so E adalah elementary charge lah. So ini adalah nilai constant ada dalam list of constant. Okay, so kalau dalam lecture kita dah tengok Coulomb's law states that magnitude of electrostatic ataupun electric force ataupun electrostatic force. Okay, kita boleh je soalan boleh tanya electrostatic force, soalan boleh guna perkataan electric force, benda yang sama, which is F. Okay, di antara dua point charges inilah positif negatif ataupun di antara positif charge ataupun di antara negatif charge. Okay, apa hubungan electrostatic force dengan di antara dua charge ni? Okay, kita boleh cari nilai F ini dengan mengambil product of the charges. Okay, kita tahu contoh tadi kita tahu Q ni dia ada nilai dia dan unit dia adalah Coulomb. So Q ni boleh jadi 2 microcoulomb contoh. Q boleh jadi 2 nanocoulomb, boleh jadi. Okay, so dia adalah produk di antara dua charge tu. Contohlah di sini kita ada 2 microcoulomb, here kita ada 4 microcoulomb. Okey, maksudnya Q1, Q2 adalah nilai inilah 2 or 4 ni lah. Okey, so force ni, kekuatan force ni dia depends kepada produk di antara two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okey, jarak di antara dua charge ni sangatlah penting dalam mengira kekuatan force ni lah, strength of the forces between them. Kenapa di inversely proportional? Logik lah, makin jauh charge tu makin kurang lah attraction ataupun repulsion between the two charges. Okey, tapi kena ingatlah R2 square. Okey, so R adalah distance between two charges. Jangan tertukar dengan nama lain. Okey, so ini cara nak cari magnitude of
electric force ataupun electrostatic force. Ni magnitude. Dan kita dah belajar dalam chapter 4 sem 1, force ni adalah vektor. Kita tahu vektor mesti ada magnitude dan juga direction. That's why dalam tutorial 1 kita belajar resolving vector dulu. Kita kena ingat balik how to resolve vector. Sebab kedudukan charge boleh jadi berada pada satu paksi macam ini, ataupun charge boleh berada pada dua paksi. Contoh, saya ada here positif, saya ada here negatif, which is satu di paksi X, satu di paksi Y. Okay? So, magnitude of force, kita guna rumus ini yang diberi dalam exam. How to get the direction? Direction masih sama dengan semester 1, ke kanan, ke bawah, ke kanan positif, ke bawah negatif, ke atas positif, ke kiri negatif. Okay? Dan direction kalau ada angle, kalau dia di antara, contoh kalau kita tengok force ini, attractive force, dia bukan berada di X or Y axis, jadi direction dia mesti menggunakan tan theta lah. Okay, so jom kita tengok di bawah ni. Ini adalah introduction kepada electric charge lah. Okay, kita hanya ada dua jenis charge, positive and negative charge. Kalau opposite charge, kita akan attract. Kalau same charge, repel. Yang ini sangat penting untuk awak tahu kerana dua sifat inilah yang menentukan direction of your forces. Okay, so here adalah learning outcome yang kedua. Kita nak tengok how to sketch electric force diagram. Okay, seperti kita buat FBD, free body diagram, kita letak direction of forces pada body kita. Sama dengan electric force diagram, kita letak direction of forces pada charge yang kita nak cari. Okay, how to draw electric force diagram? Pertama, we have to draw an arrow showing the direction of forces acting on charge. Okay, electric force diagram ni kita mesti pilih charge mana yang soalan tanya. Sebab electrostatic force ada di antara dua charge. Setiap dua charge kita ada electric force. Tetapi diagram ni kita akan berfokus pada force, pada charge mana yang kita nak kira force tu. Okay, pertama kena label arrow, pertama kena draw arrow, kedua kena label arrow tu. Arrow yang kita draw mesti label. Okey, contoh yang pertama, saya ada charge Q1 positif, Q2 positif. Here, that's why I said we have to know that kalau positif and positif dia repel. Sebab kita nak tahu direction of F acting on the charges. Okay, kalau Q1, Q2 positif, kita tahu repel. Okay, repel bermaksud di sini kenapa F di Q1 ke kiri? Sebab Q2 tolak Q1 ke kiri. Okay, dia repel kan? Satu ke kiri, satu ke kanan. Sebab apa? Sebab 2 tolak 1. Okay, here F on Q2 ke kanan sebab 1 tolak 2 ke kanan. F1, 2. Okay, so ini adalah cara kita letak label pada two charges. Okay, belum lagi electric force diagram sebab ini adalah labeling kepada dua-dua charge tu. Okay, kalau kita ada unlike charges, satu positif, satu negatif, we know that they will attract with each other. So, kita lukis dulu attractive force tu, direction dia akan dua-dua ke arah yang sama. Okay, kenapa F on Q1 ni ke kanan? Sebab 2 tarik 1 ke kanan, this one 1 tarik 2 ke kiri. Okay, kita label. That's how you label the arrow. Okay, contoh saya nak lukis electric force diagram on, okay, ini contoh electric force diagram on Q1. Okay, macam mana kita nak lukis pada Q1 yang pertama ni? Okay, so kita lukis sahaja charge tu, and then kita lukis force pada Q1 sahaja. So kita label force tu F21. Make sure ada apa? Ada arrow, ada label. Okay, so here adalah Q1. So dah siap lah. So macam inilah electric force diagram on Q1. Nanti kita akan jumpa dengan diagram yang lebih complicated sedikit daripada yang inilah untuk application nanti. Okay, so ini kita sketch electric force diagram. Okay, selepas kita sketch electric force diagram, barulah kita boleh calculate electric force. Waktu nak calculate nilai electric force tu, kita perlu apply Coulomb's law
untuk a system of point charges. Okay. System of point charges ni ada dua, sama ada 2 point charges in straight line ataupun dia berada pada XY plane. Tak kisahlah XY plane ni ada 2 charge atau 3 charge, ataupun pada straight line ni ada lebih daripada 2 pun boleh jadi. Okay. Kita tengok yang senang dahulu, example 1. Okay. Example 1, dia bagi 2 point charges. Q1 is 85 microcoulomb and Q2 is negative 50 microcoulomb, are separated by a distance of 3.5 cm. Okay, make sure bila kita nak cari magnitude, tulis determine the magnitude and direction of electric force that Q1 exerts on Q2. Kita kena faham soalan ni. Okay, pertama ada dua kena cari. Pertama, magnitude untuk force. Okay, magnitude kita tahu kita kena guna rumus F equals to K Q1 Q2 over R square. Untuk direction, okay, direction kalau involve hanya straight line, mungkin dia ke kanan kiri, atas atau bawah lah. Kalau direction yang complicated sedikit, kita kena guna yang ni, ada dalam bahagian additional notes ni, saya ada tulis kat sini additional notes. Ini adalah summarization how to determine the magnitude and direction of resultant electric force on a charge. Ini adalah summarization dia lah, how to calculate magnitude. Kita kena sketch electric force diagram. Okay, macam kita belajar tadi, electric force diagram ni mesti show direction of electric forces acting pada sesuatu charge tu. Okay, kita lukislah. Sebabkan charge kita berbeza, so dia attract with each other. Q1 dia attract ke kanan sebab tu tarik 1 ke kanan, this one tarik 2 ke kiri. Okay, dah ada direction. Kedua, mesti apply Coulomb's law equation untuk each pair of charges. Okay, yang ini kita tengok soalan. Kalau soalan minta yang pertama ni, dia nak electric force FQ1 exert on Q2. Force 1 kenakan kepada 2. Maksudnya force yang 2 dapat berapa lah. This is F1 exert on 2. Itulah F1 2. Okay, so kita guna F1 2 K Q1 Q2 over R12 square lah. Nilai K yang kita diberi kat sini adalah Coulomb's constant. K 9 times 10 power of 9 Newton meter square per Coulomb square. Okay, so kita masukkan sahaja nilai yang diberi itulah. So 9 times 10 power 9. Q1 adalah charge 1 punya nilai. Okay, so we know that Q1 is at 85 microcoulomb. Okay, make sure tukar kepada coulomb lah. Micro tu mesti ada lah, darab 10 kuasa negatif 6. Q2 is 50 micro. Kalau nampak kat sini, saya ignore the negative sign. Saya dah ada bagi tahu kat sini. Masa kita guna formula ni, ignore negative sign of charge. Sebab apa? Kita punya force ni adalah vektor. Negatif untuk vektor memberi maksud direction. So kita tak nak ada negative sign dalam calculation magnitude F ni. Okay, so hanya masukkan nilai Q bahagi dengan R, distance di antara dua charge ni. So dia bagi 3.5 cm. So tukarlah kepada meter, make sure square. Okay, so you calculate, then you will get F12 lah. Berapa di sini? Masih lagi menggunakan unit Newton. Okay, itu magnitude. Okay, now we have to find the direction of the force. Okay, yang ini senang saja. Untuk yang ini, direction dia adalah ya kat sini lah. Kalau salah pun, kalau awak salah ambil F21 dengan F12, untuk direction bagi force Q1 exert on Q2, dia ke kiri lah. Kalau kita tengok F12 ni arrow tu, kita tengok direction arrow, dia to the left. Soalan B, okay, saya nak awak kira sendiri untuk soalan B. So kira dan letak jawapan awak B lah. Okay, so untuk example 2, kita tengok 3 point charges in a straight line. So untuk soalan ini, saya akan tunjuk free body diagram yang dia nak cari. Untuk yang pertama, which is dia kata calculate the magnitude and direction of the total electrostatic force. Okay, so maksudnya dia nak cari total F exerted on Q1. Dia tak cakap Q2 or Q3 exert on Q1, tapi dia nak total force exerted on Q1. Maksudnya kita nak cari semua forces yang ada pada Q1. Okay, kalau kita tengok system of charge yang ini, kita ada 3 charge, Q1, Q2 dan juga Q3.
Dan daripada rumus yang kita ada, F equals to K Q1 Q2 over R square. So, setiap pair of charge akan hasilkan electric force ataupun electrostatic force lah. Okay, so kalau kita ada 3 charge, bermaksud setiap charge akan ada 2 electrostatic force pada charge tu lah. Okay, so macam mana tu? Kita tengok satu-satu. Okay, untuk yang pertama, kita akan fokus kepada Q1 and Q2 dulu. So, kita lukis dulu all the forces acting pada kita lukis dulu force yang acting between Q1 and Q2. Okay, kalau kita tengok, Q1 is positive charge, Q2 is negative charge. So, kita tahu dia akan attract. So, bila dia attract, kita tahu arrow tu akan towards each other, kan? Okay, dan kita tahu Q1 ke kanan sebab 2 tarik 1 ke kanan. For this one, 1 tarik 2 ke kiri. Okay, tu antara 1 and 2. Yang kedua, kita tengok relation di antara 1 dan juga 3. Sebab every 2 charges memang akan ada force between them lah. Yang membezakan adalah R dia, distance between the charge. Okay, so kita guna warna pink. So, kita fokus pada 1, positif, 3, positif. So, kita tahu positif akan repel. So, force dia akan away from each other. Okay, so kenapa 1 ke kiri? Sebab 3 tolak 1 jauh ke kiri. 1 akan tolak 3 ke kanan. Okay, so kita buat macam itulah. Okay, so disebabkan kita nak cari total electrostatic force pada Q1, so kita hanya cari relation antara 1 and 2 dan juga 1 and 3. Apa yang berlaku antara 2 and 3, kita tak nak kisah sangat lah sebab kita nak fokus pada Q1. Okay, so kalau kita ada 3 charge, maka akan ada 2 electrostatic pada setiap charge tu. So kita fokus pada Q1, kita lukis dahulu electric force diagram untuk Q1 kita. Okay, so kita tahu Q1 kita positif, kita ada satu force yang ke kanan daripada lukisan asal ni lah. So F21, tu tarik 1 ke kanan, and then kita ada F31. Okay, so this is Q1 punya electric force diagram. Okay, dan kita tahu kenapa penting. Kalau kita tengok balik kat sini, kita perlu sketch electric force tu supaya kita boleh tengok direction of electric force pada charge yang kita nak cari, pada Q1 tu lah. And then bila kita nak apply formula ni, barulah kita boleh nampak berapa banyak electric force. Sebab apa? Step ketiga, kita kena add electric forces as vector. Kena ingat tu. Dalam soalan example 1, kita tak ada addition of electric force. Sebab apa? Sebab kita ada 2 charge. Bila ada 2 charge, hanya ada 1 force pada setiap charge tu lah. So, tak perlu tambah force sebab memang ada 1 je charge. Macam kes yang ini, kita perlu tambahlah electric force ni sebab kita nak cari total electrostatic force. Tapi remember, kita mesti add as a vector. Apa maksud dia? Kita mesti find total forces for each X and Y components. Barulah kita calculate resultant by using this equation. Okay, so kita nak kena tengok X and Y component. Cuma untuk kes ini, dua-dua berada di X-axis. Bila berada di X-axis, kita tahu Y component kita 0. So, kita punya F resultant tu, bila kita ambil daripada dia punya rumus, bila kita masukkan dalam rumus ni, kita tahu Y 0, tak ada force pada Y, maka F resultant kita adalah total Fx component sahajalah. Okay, so untuk cari magnitude, kita hanya cari total Fx component sahaja. Okay, so kita tengok direction. Direction F31 ke kiri, so mesti ada negatif F31 tambah dengan F21 ke kanan. Okay, so F21. Okay, dia positif sebab dia ke kanan. Bila kita calculate magnitude, mesti include direction of forces. Macam kita buat seperti semester 1. Mesti include direction kalau untuk force. Macam weight negatif, kita masukkan negative sign in calculation. Sign untuk force sahaja, bukan sign untuk charge. Kena tahu beza antara sign force, which is yang show direction, dengan sign untuk charge. Sign untuk charge ni bukan show direction, so that's why kita boleh ignore dia punya negative sign. Okay, so kita pun bolehlah masukkan nilai total kita. So negatif K Q3 Q1 over R31 square plus K Q2 Q1 over R21 square. Okay, so benda yang sama kat sini K dengan Q1, so saya boleh keluarkan dia sebenarnya. So K Q1, so kita akan ada negatif Q3 over R31 square plus Q2 over R21 square. Okay, so you calculate here. So you akan dapat total electrostatic force acting on Q1. Okay, direction. Sebab dia nak direction juga. So macam mana kita nak cari direction? Direction tadi kalau ikut kat sini, kita boleh guna tan theta. Tapi ini kita guna untuk special case lah. Ada 2 komponen X dan Y dengan X. Okay, bagi case yang ini, kita tengok daripada sign di sini sahaja dekat kita punya calculation. Sebab apa? Sebab ini involve X komponen sahaja. Dia boleh jadi ke kanan
positif atau ke kiri negatif. Maksudnya, kalaulah nilai fx di sini positif, dia to the right. Kalau nilai fx di sini negatif, dia to the left. So, depends on your calculation. Final answer ni berapa? Positif or negatif. Okey, yang ini sila kira. Okey, untuk yang B, saya akan tinggal untuk awak cuba sendirilah. Siapa yang dah ada buku tu, memang dah ada calculation ini. Cuma better you do on your own. Untuk example 3 yang saya nak explain, okey, macam mana nak buat example 3 supaya senang. Okey, yang pertama mesti ingat step ni sahaja. Ingat balik step daripada summarization. Pertama mesti ada electric force diagram. Kedua, kira nilai F untuk setiap pair. Ketiga, kita tambah X and Y component baru cari resultant. Okey, macam mana kita nak lukis electric force diagram? Pertama, baca dulu kita nak pada charge mana. So, dia kata calculate magnitude and direction of the net electrostatic force on Q2. Okey, kita ada 3 charge. Ingat 3 charge bermaksud ada 2 electrostatic force pada setiap charge. Okey, kita cari dulu. Kita nak pada Q2. Jadi, kita cari relation Q2 dengan Q1 dulu. Okey. Okey, dekat sini kita nampak Q2 positif, Q1 negatif. So, dia akan attract. Dia dah lukis dah line tu. Line yang yang connect them. Okay, so dia attract. Bila dia attract, kita tahu 2 tertarik ke Q1. Jadi 1 on 2. Q1 ke bawah sebab 2 tarik 1. Okay, so dah dapat relation antara 2 dengan 1. Now kita tengok relation antara 2 dan 3. Okay, 2 positif, 3 negatif. So dia pun attract juga. So kita label lah 2 ke kanan disebabkan 3 tarik 2. This one 2 tarik 3. Okay, dah siap. Kita dah ada 2 force pada Q2. Okay, kita keluarkan electric force diagram tu. Electric force diagram on Q2. So positif. Kita tahu ada F32 ke kanan. And kita ada F12 at an angle. Okay, kalau tengok dekat sini, awak ada 17 degree dekat atas tu. So bolehlah lukis. Kita lukis axis ni. Y axis dan juga X axis. Ini X axis awak, ini Y axis. So here is your 17 degree. That's why kita kena tahu resolve vector. Okay, bila dah ada electric force diagram, kita calculate force between them. Supaya kita tahu nilai sini berapa, nilai sini berapa. Macam kita buat soalan tu lah, resolving tu. Bila kita tahu dia berapa nilai vektor tu, baru kita boleh resolve. So, kita kira untuk F12 menggunakan rumus KQ1 Q2 over R12 square. F32, so KQ3 Q2 over R12 square. Okay, bila dapat nilai dekat sini berapa Newton, awak masukkanlah nilai di electric force diagram. Okay, dah dapat nilai tu, kan madam kata mesti kita tambah semua force tu sebagai vektor. Sebab kita dah involve X and Y component, better we draw this table lah. Kita masukkan nilai F12 X component and Y component, F32 X component and Y component in the table. Bila dah masukkan, kita cari total Fx berapa, total Fy berapa. Okay, so ini dia involve cosine lah. Okay, dah cari total Fx, Fy. So magnitude ataupun resultant ataupun net electrostatic force yang dia nak ni adalah square root total Fx square plus total Fy square. Yang ini kita repeat sama seperti SEM 1. Yang berbeza hanyalah ada satu step untuk cari nilai F2 tadi. Yang lain step yang samalah. Okay, so dari sini saya nak awak teruskan sehinggalah awak dapat magnitude dan juga direction untuk net electrostatic force. Okay, okay, lastly your work adalah to finish up 1B1. Awak kena sketch electric forces on charge Q3. Okay, so that's all.